Kimboy Pineda, Leonardo, Botso kay Planos, Ray Mahitik, Talo Nunez sa Philip. So last niya si Neil Sulinay. Wow, grabe Kimboy Pineda mga idol. So pro expert first seat mga idol. Diri sa Kasingkot, Don Carlos, Bukidnon. So naadiha mga rider sa pro. Stanley Nunez, Philip Ibilio, Ray ba 88, Botso kay Planas, Leonardo, naadiha mga idol. So nara, halaka, whole shot, Kimboy Pineda, the whole shot king. Wow! So nagsunod niya, Leonardo, ikatulo, Botso kay Planas. Wow, grabe, the whole shot king, Kimboy Pineda mga idol, leading. First seat, expert mga idol. So, mga mga idol. Kimboy Pineda, Leonardo, Botso kay Planos, Ray Mahitik, Talo Nunez sa Philip. So, last niya si Neil Sulinay. Wow, grabe Kimboy Pineda mga idol. Wala. Oh, pumasok, Ray Mahitik. Ray Mahitik. Ayun na, nakuha na si Leonardo. Ayun na, dikit na si Ray Mahitik kay Botso kay Planas. Alam ka! Wow! Grabe ka gaway. Oh! Oh! So, nilingi niya si Kimboy Pineda. Ano idol? So, still on the lead pa rin na whole shot king from Tagum City, Kimboy Pineda. Ano na, Botso kay Planas, Team Konsisan. Wow, grabe ka pagpagarayo. Wow! Woo! Grabe ka pagpakaray ni mga idol. Basta-basta. So, Kimboy Pineda pa rin mga idol, leading. Botso kay Planas. Wow! Inside, outside, Botso kay. Whoop! Oh, ayun na. Nakabuntot na Ray Mahitik. Wow, grabe oh. Philip Ibilio, ikalima. Laksa. So, still on the lead pa rin, Kimboy Pineda. So, ikaw-apat niya, Leonardo. Hala, nakuha si Kimboy. Wow! Botso kay Planas on the lead. Masi-masi na. Wow! Wow, masi-masi. Ala, natumba si Philip bay. Tumba. Alaka, Bartobar, Botso kay Planas, Ray Mahitik. Wow! Grabe ka bakbakaray mga idol. Inside. Oh, inside na. Bartobar na. The Danger Boy versus the Silent Destroyer. Wow. Ala ka. Yeah, inside. Whoop. Masi-masi na. Wow! Grabe nga masi-masi na eh. So, still on the lead na po. Botso kay Planas, Ray Mahitik, Kimboy Pineda, Leonardo. Ikaw-apat niya si... Isa na nang ikaw-apat. Si JC Pineda. Oh! Whoop! Inside. Di pa rin magpapatalo. Botso kay Planas, idol from Team Konsisan. Whoop! Yeah. Outside, Ray Mahitik. Halaka. Whoop! Inside. Whoop! Masi-masi na. Hello! Kilingi na.
Inside. Inside. Ala. Ayay, napalungan si Makong, bay. Napalong si Makong. Sayang si Makong. Hop. Bakbakanay, mga idol. Ram Team Kojisan. Botsukoy Planas. Dia. Sabi nga ba na yun? Oh! Hala! Sabi oh. Ah! Sabi nga Bartobar nila mga idol. Inside. Inside. Oop. Dia. Oop. Oop. Alaka. Dia. Oop. Bunal. Bira. Hala. Hello. Wow. Wasi-wasi na. Oop. Hala. Sabi mga idol. Oop. Inside, outside. Ray United. Oop. Ah! Hala. Ah! Hala. Laka na tumba. Ayay ka. Hapit siya na banggaan ng mga tao. Grabe ka Bartobar. Sayang. Na, bungkang na pilit. Dengan manghawa ang mga tao doon. Hapit yan, hapit. Ay gani, kay. Grabe po ko si Ray. Huwag inabanggan ng mga tao. Okay, Botsukoy Planas. Wow. So, Ray ba ito? Tumahabol. Munti ka na sana makuha mga idol. Makuha na sana ni Ray. Oh, para Bartobar, Stanley Nunez and Rayo. Dere. Oh. So, ikatulog yapon na Kimboy Pineda, Leonardo, Jesse Pineda. Ah. So, makahabol pa kaya Ray Baitit. Hop. So, layo-layo na de Botsukoy Planas. Hop. Oh, humahabol pa rin Ray Baitit. Wow, check up. White flag. Hop. Bartobar, Leonardo at Kimboy Pineda. Jesse Pineda nagsunod. Wow, magpagana yun. Rayo and Philip Pivilio. Natumba Rayo. Natumba. Woo! Wala. Oh, Bartobar dia, Stanley Nunez and Philip Pivilio. Whoop! Sabi ng Romay. Sabi nga bakbakanay mga idol. Botsukoy Planas from Team Kojisan. Yan, Ray Baitit. So, second flag na for Botsukoy Planas. Wow! Whoa! Katulo si Kimboy Pineda. Followed by Leonardo. Ikaw pa, di kalima, Jesse Pineda. Ang ikaw no, Miss Stanley Nunez o ang ikapito. Si Philip Pivilio, ikawalo Rayo. Ayan, wala si Kuan, wala si Makong Dimata. Okay. Thank you for watching,